बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्ना नहमदुका व नस्तईनुक। नम क्या सवाल आमद यमन जवाब दिन वनकन मकसूद। अख सवाल मुफ्ती साहब, शादी वगैरह में जो ड्यू इस्तेमाल होता है या जो मेहमानों को ड्यू देते हैं या जो मेहमान खुद हदिये के तौर पर ड्यू या लेज़ लाते हैं, क्या ड्यू और लेज़ खाना जायज़ है? खुलासे सवाल ये कि ड्यू चोन या लेज़ यम छा जायज़ किन कहीं। याद थो युत काल न कुन चीज़स मं यकीनी तौर से हराम अजज़ान हुंद रलन तमिच आमेज़श युत काल न तहकीक गसि तुत काल हेको न कुन चीज़स हराम वनित कहीं। इसलिए यह हेको न कतई तौर से यकीनन वनित कहीं कि ड्यू छु हराम या लेज़ छु हराम। अत खतर गस पूर गो तहकीक आसन कि यमन मज कम अज्जा इस्तेमाल गसन, तिमन अज्जान हज हैसियत क्या तेल हेको शरई हुकुम वनित और अत मुतल्लिक हेकन पूर तहकीक सान कहीं तह वनित। इसलिए अम कि हुरमतुक फतवा दिन मुश्किल। अलबत्ता क्या खबर अत मुतल्लिक वक्तन फ़वक्तन, मसलन दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ पे अख रिसाल नेरन तामीर हयात, तथ मज मे एक दो पान पोड़मुत कि यह अमेरिकन लेज़ यम ळव खंज सोर संदिस चरबस मज तलित। तो तमो कथ बुनियादस पे लोग क्या तहकीकात तिमन। बहरहाल अगर यह साबित गस तेल यकीनन यम हराम, मगर युत काल न यम चीज पख्त तौर से साबित गसन हेको न हराम यमन वनित की। अलबत्ता ज़ाती तौर से मे आदत अल्हम्दुलिल्लाह न छुस बह लेज़ खेवान न ड्यू चावान न छुस पन्नन बचन दिवन यम इस्तेमाल करन। वजह यह कि अख शकूक शुबहात तिमो सब दोयम सारी खुद बोड़ यह कि ड्यू इसराइलु प्रोडक्ट। तो यमन हिंद मसनूआत इस्तेमाल कर तिहंदिस मईशतस मज इजाफ करन और तिहुंद मईशत दो खो दो मजबूत गसे तिम पत ऐसे मुसलमान पे सो इस्तेमाल कर। इसलिए गैरतुक तकाज बासन ये कि यम चीज़ करो इस्तेमाल यम करो दो खो दो मजबूत। मगर बहरहाल हराम आसनुक हुकुम अख शरई कानून, सह हेको तेल वनित येल अमिक यम अज्जा तहकीकी तौर से मालूम आसन अत क्या और बोजन तल ये वन वल कि ड्यू बनन कित कंसे पाए सिवाय यहूदन। इसलिए अत कित हेको हुरमतुक फतवा लगायत। बहरहाल मे उम्मीद अत मज कत आमज वजाहत सान। ब्याक सवाल अगर ड्यू पीना है तो क्या बिस्मिल्लाह कहना और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना जायज है? यह अगर हराम आसि कतई तौर से तो हरामस मज यकीनन तथ मज बिस्मिल्लाह पढ़न और हराम चीज़ इस इंसान इस्तेमाल कर लास्टस अल्हम्दुलिल्लाह पढ़न। फ़ुक़हा किराम फरमान यह कुफरस्तान वातनाई। अत मज हुक्म कुफर लगन खतर अगर इंसान हराम समझित पत लास्टस अल्हम्दुलिल्लाह पढ़न। अलबत्ता चूंकि पेट कन्या वन कि यमन हुंद हराम आसन तहकीकी कह, इसलिए अगर का चई वन तो बिस्मिल्लाह शुरुअस मज या अल्हम्दुलिल्लाह आखिरस मज पढ़नस परवाह कह, सह हेको पढ़ित। क्या ये मुमानात गसा तेल ये गोड़ हकीकी तौर से तहकीकी बुनियादन पर हेका वनित कि यह हराम। बैक सवाल कम तान लिखमुत, क्या हम अपने बच्चे का नाम अनसुल हक रख सकते हैं? मेहरबानी करके कोई नाम तजवीज़ फरमाए जिसमें अनस लफ्ज़ भी आता हो। हक अल्लाह तबारक व तआला सो नाव अत सत लगे बेहतर अब्दुल हक। अत सत शुबन अनसुल हक कह। वन अगर अनसी नाव थवन तो खाली अनस तको थत और मोहम्मद अनस तको थत। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु मशहूर सहाबी यम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खादिम रुद 10 वरियन तिहंदिस नावस पे अगर कह थी बरकतुक नाव तो मगर हक अत सत रलावन ज़ौक़न बासन ठीक की। बैक सवाल मुफ्ती साहब, क्या अपने बच्चे का नाम अराफात रख सकते हैं? याद थी नाव आसन बचस और इंसानस खतर अलामत।
کانٛہہ ناو ہیٚکو تھٲیِتھ عرفات تہِ ہیٚکو ناو تھٲیِتھ یہِ تہِ روزِ اکھ علامت بس مماناتُک کانٛہہ غلط ناو گوٚژھ نہٕ آسُن کینٛہہ یہِ چھُ اصوٗل ورنہ ناو ہیٚکو کانٛہہ تہِ تھٲیِتھ کانٛہہ سُہ ناو گژھِ نہٕ آسُن کینٛہہ یُس شرعن یتھ صراحتن ممانات آسہِ آمٕژ تیُتھ ناو گژھِ نہٕ آسُن کینٛہہ باقٕے ناوس چھُنہٕ کانٛہہ پرواے کانٛہہ تہِ ناو ہیٚکہِ تھٲیِتھ البتہ اگر ونو بہتر ناو تو عرفات چھُنہٕ بہتر ناو کینٛہہ اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن صفاتن برونٛٹھ کنہِ لگو عبد یا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلامن ہٕنٛدٮ۪ن ناون پٮ۪ٹھ تھوٚو صحابہ صٲبن ہٕنٛدٮ۪ن ناون پٮ۪ٹھ تھوٚو بُزرگانِ دیٖنن ہٕنٛدٮ۪ن ناون پٮ۪ٹھ تھوٚو عرفات چھُنہٕ یِمو منٛز تقریٖباً کٲنٛسہِ ناو روٗدمُت اس لیے اگر نہ تھاوٕے تو بہتر چھُ باقٕے جٲیز چھُ اگر یہِ ناو تھاوو مفتی صاحب عقیقے کے بارے میں وضاحت فرمائے یہ چھُ بیٛاکھ سوال کٔمۍ تانۍ کوٚرمُت عقیقہ یہ چھُ مسنون سنت موقدہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الغلام مرتہن بعقیقتہ بچہ چھُ آسان پننس عقیقس متعلق بند مرتہن گروی آسان امہ حدیث پاکُک مطلب چھُ لیکھان شارحین یہ کہ قیامت کے دۄہ کرِ نہٕ بچہ تیٚلہِ سفارش کینٛہہ والدینن خٲطرٕ اگر نہٕ تٔمِس عقیقہٕ یی کرنہٕ اور دوٚیِم مطلب چھُ لیکھان یہ کہ بچہ ہیٚکہِ کُنہِ تہِ آفتس منٛز تکلیفس منٛز مبتلا گژھِتھ اگر نہٕ تٔمِس عقیقہ کرو عقیقہ کرنہٕ سۭتۍ چھِ تٔمۍ سٕنٛدۍ دُنیٲوی علاے بلاے تہِ دوٗر گژھان اس لیے عقیقہ چھُ سنت موقدہ امِچ پزِ کوٗشش کرٕنۍ اگر اللہ تعالیٰ ہن گُنجٲیش چھِ دِژمٕژ طریٖقہٕ چھُ امیُک یہِ کہ لڑکس خٲطرٕ اگر گُنجٲیش چھِ تو 2 کٹھ مونس تہِ ہیٚکو کٔرِتھ کٹھ تہِ تہٕ گٔب تہِ ہیٚکو کٔرِتھ لڑکس خٲطرٕ 2 اور لڑکی خٲطرٕ 1 اگر نہٕ گُنجٲیش آسہِ لڑکس منٛز تتھ منٛز تہِ ہیٚکو 1 کٔرِتھ اڑٮ۪ن روایتن منٛز چھُ تمیُک تہِ ذکر کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہٕنٛدِس عقیقہس منٛز 1 ذبح یہِ تہِ چھُ اڑٮ۪ن روایتن منٛز امیُک تذکر آمُت اس لیے اگر نہٕ گُنجٲیش آسہِ 1 تہِ ہیٚکو کٔرِتھ عقیقہ چھُ 7مہِ دۄہہِ کرُن مستحب اگر نہٕ 7مہِ دۄہہِ ہیٚکو کٔرِتھ کینٛہہ تو 14مہِ دۄہہِ اگر نہٕ 14مہِ دۄہہِ تو 21مہِ دۄہہِ یہ چھُ عقیقُک مستحب وقت بہتر چھُ اولین فرصتس منٛزٕے پزِ کرُن عقیقہس منٛز کس جانورس منٛز عمرِ اعتبار آبو اعتبار چھُ سۄے تفصیلات یۄس قۄربانس منٛز چھِ جانور تہِ لگن تِمے یِم قۄربانس منٛز لگن اور عمر تہِ گٔژھ آسٕنۍ سۄے یۄس قۄربان جانور سٕنٛدِ عمرِ متعلق تُہۍ بوزان چھِو بار بار اور آبو نِش تہِ گژھِ تِتھٕے کٔنۍ آسُن پاک صاف یِتھ کٔنۍ قۄربان جانورس متعلق مسائل چھِ الغرض فقہاء احنافو چھُ عقیقہس متعلق مسائلو اعتبار تِمے تفصیلات بیان فرمٲمٕتۍ یِم قۄربان جانورس متعلق چھِ امیُک ییٚلہِ یہِ جانور ذبح کرو اکھ چھِ نیت یہِ کہ خۄدایا بناو فدیہ أمِس بچہِ سُنٛد دعا تہِ چھُ سُہ ییٚمِس یاد آسہِ اللہُمہ ہاذی عقیقۃ ابنی دمُہا بدمہ وغیرہ چھُ حدیث پاکٮ۪ن کتابن منٛز سُہ دعا یِوان اگر یاد آسہِ ٹھیٖک آسہِ نہٕ تہٕ بس تھوٚو نیت یِہوے کہ پروردگارا یہِ جانور بناو أمِس بچہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ جہنم کہِ نارٕ نِش فدیہ امہِ پتہٕ چھُ جانور ذبح گٔژھِتھ تٔمۍ سٕنٛدِس مازس تِتھٕے کٔنۍ 3 حصہٕ کرٕنۍ مستحب یِتھ کٔنۍ قۄربان جانورس چھِ أسۍ کران ماز کِس تفصیلاتس منٛز چھِ تِمے یِم قۄربان جانورس متعلق چھِ اُمید چھِ عقیقہس متعلق آسن کینٛہہ بُنیٲدی مسائل انشاء اللہ برونٛہہ کُن آمٕتۍ بیاکھ سوال چھُ کیا ہر حرام جانور کے منہ لگانے سے برتن یا اور چیزیں ناپاک ہو جاتی ہیں مہربانی کر کے حوالہ جات کے ساتھ جواب فرمانا مسئلہ چھُ یہِ کہ کینٛژن جانورن ہُنٛد ژھوٚٹ چھُ ناپاک ہوٗنۍ سُنٛد خنزیر سُنٛد یِتھٕے کٔنۍ درندن ہُنٛد پھاڑ کھانے والے درندے مثلاً ہاپُت چھُ سٕہہ چھُ وغیرہ یِمن ہُنٛد ژھوٚٹ چھُ ناپاک نجاست
اس لیے اگر یم آبس مز یا کن غذاس مز چونٹ ترائن یہند لعاب لاڑو سہ گو ناپاک سہ ہیکو نہ استعمال کرت کی براڑی ہند ژھیوٹ چھُ مکروہ تنزیہی مکروہ تنزیہ مانے گو کہ بہتر چھُنہٕ سُہ استعمال کرن کی اگر بدل آب یا بدل دودھ چھُ موجود تیل پزِ نہٕ سُہ استعمال کرن کی اور اگر نہ کہین چھُ تو تیل ہیکو استعمال کرت بہتر چھُنہٕ تمیُک استعمال کرن کی بہرحال سارنی جانورن ہند ہیکو نہ ونت ناپاک تہ کہین اور سارنی ہند ہیکو نہ پاک تہ ونت کہین گھریلو یم جانور چھ آسان مثلاً یہ چھپکلی گرن مز آسان نبر یا اتھے کن بش چھُ یا اتھے کن گبڑ وغیرہ یمن ہند ژھیوٹ چھُنہٕ ناپاک کینٛہہ کۄکرن ہُنٛد اتھے کن پھاڑ کھٮ۪ن وٲلۍ پرندٕ یم چھِ گانٹھ وغیرہ یمن ہُنٛد چھُ مکروہ استعمال کرن یس براڑِ ہُنٛد حکم آو سُے چھُ یمن ہُنٛد بہرحال یہ چھُ مختلف جانورن ہٕنٛدۍ مختلف احکام فقہاء کرامو چھُ مستقل عنوان اتھ متعلق قائم کرمت احکام السور یمن ونان جھوٹے کے احکام تتھ منٛز چھِ یم تفصیلات آمٕتۍ بیان کرن بیاکھ سوال چھُ حلال جانور میں کون سے اعضاء حرام ہے حلال جانورس مز کم کم تان چھ حرام تو یاد تھیو خون چھُ حرام صراحتن قرآن پاکن کورمت امہ علاوہ چھ کینٛہہ اعضاء یمن حدیث پاکس مز مراسیل ابی داودس مز روایت کہ کینٛہہ اعضاء چھ یم مکروہ تحریمی چھ تہند استعمال کرن نمبر 1 مذکر شرمگاہ مؤنث شرمگاہ کھائے تل پیوت لکٹ پیشابک بانہ یت مثانہ ونان یت مز پیشاب جمع روزان غدود مانے گو سو ماز یتن خراب گسان تت تم خون لکڑ بنان کلاٹ بنان سو اور حرام مغز مانے گو یس کمر چہ اڑج مز آسان تم کاشر چھ اصلی تتھ ونان غدود تو تتھ ونان حرام مغز یم چھ مکروہ تحریمی یمن ہند استعمال کرن روایتن مز اور فقہاء کرامو چھ امیک تذکر کورمت حدیث پاکک حوالہ دیت میں مراسیل ابی داودس مز ات متعلق روایت بیاکھ سوال چھ کمو تائیں کورمت کہ میت کے گھر میں 5-8 دن رہتے ہیں پھر اس کے بعد غسل کرتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ خدایا ہم اس گھر میں موجود تھے جو مر چکا تھا ان دنوں کے دوران کیا ہم وضو غسل کر سکتے ہیں اور کیا کپڑے وغیرہ نئے پہن سکتے ہیں یعنی یہ آسان سوالک انداز یہ کہ یہ خواتین عادت اگر کن گرس مز میت سپدِ گژھن سارے رشتہ دار زنان تور اور 5-6 دہن لاگن پلون کن اتھے نہ کرن سرانے نہ کہین سمجھن حرام پتہ 5-6 دہ یا اڑین جائن ژوٗرمِس پٮ۪ٹھٕے سٲری پلو چھلان اکے ساتھٕے اور ہمن دہن چھ سمجھن سران کرن جائز کی باقی چیز کل چھلن جائز کی یہ غلط طریقہ ات چھن کانٛہہ بنیاد کن سات تہ ہیکو یمن دہن مز اگر سران کرنک ضرورت پہ اصل پٲٹھۍ ہیکو کرت ات چھن حرج کانٛہہ ممانعات چھنہٕ یم چھ امہ قسمک اس پانے توہماتی کی چیز بنٲمٕتۍ یم سٲرس معاشرس مز رایج چھ یس بہرحال قابل ترک چھ اگر کٲنٛسہِ سران کرنک پلو بدلاونک ضرورت آسہِ کانٛہہ مسلہٕ چھُنہٕ سُہ ہیٚکہِ اصل پٲٹھۍ یم چیز کرت بیاکھ سوال چھُ قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی سال کے پہلے مہینے یعنی محرم کے فضائل و مسائل پر روشنی ڈالے محرم فضائل و مسائل بہرحال محرم مز نمبر 1 بڑ بار فضیلت کہ قرآن پاک سورہ توبہ مز یہ اشور حرمو مز اللہ تبارک و تعالیٰ بنائی باہر تمے دو یم دو زمین آسمان بنائن اور 12 رتو مز تھین 4 رت احترام تمو 4 رتو مز 3 رت مسلسل ذی قعدہ ذی الحجہ اور محرم بیچ رجب المرجب یس جماد الثانیت شعبانس مزواگ یم 4 رت قابل احترام یمن ہند فضائل پتمن امتن مز 2 حکم یمن رتن مز نمبر 1 یہ کہ یمن مز ہیکاو قتال کرت کی فی سبیل اللہ رائے خداس مز اور
بیوس یمن مز ادب و احترام یمن مز عبادتش تاکید سانس شریعتس مز گو اخ حکم منسوخ یعنی قتل و قتالک سو اگر ضرورت پہ یہ امت ہیک تتھ مز تہ قتل و قتال کرت دشمنن ست البتہ احترام اعتبار یہ حکم برقرار یت امتس تہ حکم یہ کہ یمن رتن مز مطلب کرو عبادت چنانچہ مفسرینو لیکھمت یس یمن ژورن رتن مز عبادت کر اہتمام سان گناہو نش بچہ تمس دی اللہ تبارک و تعالیٰ باقین رتن مز تہ امیک توفیق یمو ژورو رتو مز اخ رت محرم الحرام یہ فضیلت دویم محرمس مز عاشور کی روزش فضیلت اس بار بار اس بوزن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ عاشور کس روزس متعلق میں امید ام سید گژھن اکی وری گناہ معاف اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری عمر مبارکس مز یہ تمنا کہ اگر بہ آئندہ رودس بدر ات سید بیاکھ تہ نیم تہ اس لیے فقہاء کرام فرمان ژھوڑی دہوے یوت روزن مکروہ تنزیہی بہتر اگر ات سۭتۍ 9 تھاوو یا 10 تھاوو بہرحال اگر کانٛہہ 10 یوت تہ روزی جٲیز گناہ چھُنہٕ کینٛہہ مگر بہتر چھُنہٕ کینٛہہ یم فضائل یتھ منٛز اتھے کٔنۍ اکھ حکم عاشور کہ دۄہ اہل و عیالس پٮ۪ٹھ وسعت کرنُک یُس عاشور کہ دۄہ عیالس پٮ۪ٹھ کھٮ۪ن چٮ۪نس منٛز وسعت کرِ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو اللہ تبارک و تعالیٰ کر تمس سٲرسٕے ؤریس کھٮ۪ن چٮ۪نس منٛز وسعت عطا امہ علاوہ باقی یم بنٲمٕتۍ چھِ محرمس منٛز پنٕنۍ مسائل تم چھِ بے بنیاد مثلاً اس چھِ تھٲمٕتۍ یہِ کہِ یتھ منٛز ہٮ۪کو نہٕ خانٛدر کٔرِتھ کینٛہہ نکاح ہٮ۪کو نہٕ کٔرِتھ کینٛہہ یِتھے کٔنۍ کانٛہہ شٲدۍ ہٮ۪کو نہٕ یتھ منٛز کٔرِتھ بدل کارِ خیر ہٮ۪کو نہٕ کٔرِتھ کینٛہہ یِتھے کٔنۍ خواتیٖن ہیٚکن نہٕ نۄمن 10 دۄہن عاشور کیا محرم کٮ۪ن گۄڈنِکٮ۪ن 10 دۄہن سرٛان کٔرِتھ کینٛہہ پلو بدلٲیِتھ کینٛہہ یا یِتھے کٔنۍ دیٖگر امہِ قٕسمٕکۍ مسائل یِم اَسہِ پانہٕ ایجاد کٔرمٕژ یِمن چھنہٕ کانٛہہ تہِ بُنیاد أڑۍ لُکھ چھِ بجیٖز ہُنٛد بکرا عیٖدُک قۄربان ییٚلہِ کران تمِچ کلہِر پایساک تھاوان عاشور خٲطرٕ یہِ تہِ چھُ اکھ بدتریٖن بدعت شریعتس منٛز چھنہٕ کانٛہہ تہِ اتھ اصل بلکہِ أڑۍ جاہل چھِ کران حد پار تِم چھِنہٕ قۄربانی ہٕنٛدٮ۪ن ایامن منٛز قۄربان کرنے تِم دپان اسہِ لگہِ قۄربان أسۍ ہٮ۪کو کٔرِتھ عاشور کٮ۪نٕے 9 دۄہن منٛز یہِ چھِ انتہٲیی جہالت قۄربانس چھِ کُل 3 دۄہ مُقرر باقی دۄہس ہٮ۪کو نہٕ کُنہِ ساتہٕ تہِ ؤریس منٛز قۄربان کٔرِتھ کینٛہہ بہرحال امید چھِ انشاء اللہ قدرِ قلیل محرم کِس اتھ فضائلن مسائلن پٮ۪ٹھ آے تھوڑا بہت اللہ تبارک و تعالیٰ دِیِن یِمن مسائلن پٮ۪ٹھ عمل کرنُک توفیق وآخر دعوانا الحمدُ للہ رب العالمین.